हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होउछि नुआ वर्ष सरकार नुआ पदक्षेप। एही योजन करंतु आवेदन प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका। देशर एक बृहत जनसंख्या असंगठित क्षेत्र सहित जड़ित अनेक प्रकार आर्थिक समस्या एही लोकमानकर उपरे प्रभाव पकाई थाए। जीवनर प्रारंभिक पर्यायर श्रमिक माने कठिन परिश्रम करी किछि टंका रोजगार करी निजर जीविका निर्वाह करती। तेबे लोकमानकर समस्या को दृष्टि रखी भारत सरकार योजना पर योजना करुछंती जेउथिरे समस्ते उपकृत हेउछंती। एबे सरकार आउ एक योजना आनिछंती। एही योजनार नाम हेउछि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तेबे नूतन वर्ष अवसर में श्रमिक ने भारत सरकार योजन विनियोग करी सेमानकर भविष्य को आर्थिक दृष्टि सुरक्षित करेंगे। तेबे जदि आपण 18 वर्ष बयस योजना आवेदन करुछंती एभली परिस्थिति रे आपण को एही योजन प्रति मासरे 55 टंका विनियोग करने को पड़िबो। सेहीपरि 40 वर्ष वयस्क एही योजना आवेदन मध्य करेंगे। परवर्ती खबरटी होउछि एथर पिलामानकर नुआ वर्ष जमिबो। जनवरी 1 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत समस्त सरकारी घरोई स्कूल छुट्टी घोषणा। आउ मात्र 8 दिन पर पाद देव नुआ वर्ष 2024। साधारण भाव में नुआ वर्ष रे छुट्टी मनाइबा को समस्ते चाहिए, मात्र काहाकु यह सुजोग मिलता है तो आउ काहाकु मिल न थाए। तेबे नुआ वर्ष रे स्कूल पिला माने मौज करि परिबे। एने आसीछि आउ एक खुशी खबर। नुआ वर्ष रे स्कूल पिलांकु 15 दिन छुट्टी मिलिबो। तेबे सूचना मुताबक अत्यधिक ठंडा को दृष्टि रखी स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। तेणु नुआ वर्ष 1 रु 15 तारिख पर्यंत स्कूल बंद रहिबो। समस्त सरकारी और घरोई स्कूल पई एही नियम लागू हेबो। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपाल और हेडमास्टर को अवगत करा जायछि। तेबे हरियाणा शिक्षा विभाग पक्षरु एभली निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि कनेस्टेबल और हाबिलदार खाइबा भत्ता बढ़िला। राज्य में कार्यरत हाबिलदार और कनेस्टेबल और सिपाही मानकर खाद्य भत्ता परिमाण को राज्य सरकार वृद्धि करिसंती। एही कर्मचारी माने क्रमागत 8 घंटा और ताठारु अधिक समय ड्यूटी करिबा बेले सेमानकु खाइबा बाबद दिया जाउथबा 50 टंका भत्ता को 75 टंका को वृद्धि करा जायछि। तेबे आज गृह विभाग पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार क्रमागत भाव में 8 घंटारू अधिक समय धरी ड्यूटी करुथिबा ओडिशा पुलिस हाबिलदार, कनेस्टेबल और सिपाही खाद्य भत्ता परिमाण दैनिक 50 टंका परिवर्ते एणिकी 75 टंका पाइबे। परवर्ती खबरटी होउछि ओडिशा को फेरिला कोरोना। कोविड नुआ भेरिएंट JN.1 चिन्हट। ओडिशा को फेरिला कोरोना। प्रथम कोरोना आक्रांत चिन्हट। कोविड नुआ भेरिएंट JN.1 संक्रमण बढ़िबा परे केंद्र सरकार सबु राज्य को रिपोर्ट देबा पई चिठी करिबा परे प्रथम आक्रांत चिन्हट होइछि। ओडिशा चिन्हट परे संक्रमित राज्य संख्या 20 रे पहुंचिछि। देश में गत 24 घंटा 423 पॉजिटिव बाहरिले। तेबे या सहित मोट आक्रांतंकर संख्या 3420 रे पहुंचिछि। एबे भी केरल को नहीं सबुठी चिंता लगी रही। दिनक केरल 266 नुआ केस बाहरी। से दक्षिण भारत में अन्य राज्य और महाराष्ट्र में आक्रांतकर संख्या बढ़ी चली। परवर्ती खबरटी होउछि आज राज्य में घन कुहुड़ी। दुर्घटना एड़ाइबा पई सतर्कता पदक्षेप नेबाकू जिलापाल मानकू SRC निर्देश। राज्य में आज दृश्यमान हेब घन कुहुड़ी। आसंता 3 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी दृश्यमान हेब। किछि स्थान में दृश्यमान दूरता 200 मीटर कम रहिबो। उपकूल ओडिशा समेत पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे अनेक स्थान में कुहुड़ी दृश्यमान हेब। घन कुहुड़ी आशंका रहितबारु दुर्घटना एड़ाइबा पई पदक्षेप नेबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दैछंती SRC। तेबे विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेउतिबारु येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी होउछि ओडिशा रे 80% लोकंकर प्रिय नरेंद्र मोदी। राज्य में बीजेपी बड़ दल भाव में उभा हो सारी। देशर सबुठु लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ओडिशा रे 80% लोकंकर प्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ओडिशा रे 1 कोटी घरे पहुंचब प्रधानमंत्री मोदींकर विकास वार्ता। तेबे गणमाध्यम को किछि एभली कहिसंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तेबे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती एबे ओडिशा रे बड़ दल भाव में उभा हो सारी बीजेपी। 2024 निर्वाचन पई केंद्र नेतृत्वंकर आशीर्वाद और सर्वोच्च नेतृत्वंकर प्रेरणा पई दिल्ली जाइछंती राज्य बीजेपी विधायक। परवर्ती खबरटी होउछि प्रथम दिन में रेकर्ड भांगिला प्रभास्कर सालार।
ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କର ସାଲା ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାଲ କରୁଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କ୍ରେଜ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଡଙ୍କିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓପନିଂରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ତେବେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଲାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ଭାରତରେ 95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ପରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉପରେ 53 କୋଟି ଜରିମାନା, ଜୁଆ ବିଜ୍ଞାପନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିକଟରେ ବିଶାଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲକୁ ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଇଟାଲୀରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇଟାଲୀରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଜୁଆ ଖେଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇଟାଲୀର ଯୋଗାଯୋଗ ନିୟାମକ ଏଜିସିଓଏମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁଆ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମେଟା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଏସସିଜିଏମ୍ ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 5.85 ମିଲିୟନ ୟୁରୋ ବା 6.45 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଉରକେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି ହଇଜା, ଗଲାଣି 15 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ, 1000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ। ଦିନ ଥିଲା ହଇଜା ବା କଲେରା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ରଚିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ କଲେରାକୁ ମହାମାରୀ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପାଣିରୁ ହଇଜା ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ଇସିଆଇ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବା ଇସିଆଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସାର୍ବଜନିକ ଭାଷଣରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଗ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଭାଷଣ ଆଦିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 2 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ହଠାତ୍ ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାରଣରୁ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାରିବାରିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ବିରାଟ 3 ଦିନ ତଳୁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ବିସିସିଆଇ ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଗୋଏଲକେରା ପାସାଇତା ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟ ରେଲଲାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚକ୍ରଧରପୁର ରାଉରକେଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅତି ଗୁରୁତର ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କମିଲା ଆଳୁ ଦର, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଖାଲି ହେଲା 2ଟି ଟ୍ରକ୍। କମିଲା ଆଳୁ ଦର, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଆଳୁ ବୋହିନେଲେ ଲୋକେ। 50 କେଜି ଆଳୁ ମିଳିଲା ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ, ଯାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ରହିଛି 50 କେଜି ଆଳୁ ଆଉ ଦାମ ରହିଛି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା। କିଏ ଘର ପାଇଁ ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁଘର ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ନୂଆ ଆଳୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଳକା ଆଳୁକୁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବେପାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଦେଶରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 39 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦାମ 903 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 39 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି।
ओडिशा आसिबे बड़ बड़ शिक्षानुष्ठान टाटा बिर्ला अजिम प्रेमजी फाउंडेशन समेत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड परी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ओडिशा आसिबे आसंता वर्ष शिक्षार पुंजी निवेश पई मेक इन ओडिशा ढांचार एडु इन्वेस्ट एनक्लेव रे आयोजन करने जाउछंती राज्य सरकार। एथिरे 116 जातीय और अंतर्जातीय शिक्षानुष्ठान जोग देबे। खूब शीघ्र तारीख स्थिर करिबे राज्य सरकार। शिक्षार सर्वांगीन उन्नति सहित व्यापक पुंजी निवेश पई एही कनक्लेव अनुष्ठित हेबो। देश विदेशर शिक्षानुष्ठान गुड़िकरू जुग्म डिग्री मिली पारिबा सहित पाठ्यक्रम और छात्र छात्री और शिक्षक एक्सचेंज कार्यक्रम पई अनुकूल वातावरण सृष्टि करिबो। तबे यही लाटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।